Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Kanang Ali Syahroni. I'm from class 5 Hey, and I want to tell the material about homonym, polysemy, and hyponym. So the first is, what is homonym? Homonym are words and that are same spelled and the sound is same but they have different meaning. Jadi yang namanya homonim ini kata yang sama, pengucapannya juga sama, namun memiliki arti yang berbeda, teman-teman. Kemudian seperti apa sih contoh-contoh katanya? Di sini ada beberapa contoh katanya. Kita lihat seperti di sini, bed. Contoh katanya seperti ini. I'm going to use a bat to hit that bat flying around. Kita melihat dua kata bat di sini. Yang pertama adalah bat yang mengartikan as usually wooden implement used for hitting the ball in various games. Jadi di sini bat yang pertama ini mengartikan bahwa bat ini adalah pemukul dari kayu yang kemudian ini dijadikan alat untuk beberapa permainan seperti baseball contohnya. Nah, the second bat have meaning any of group of mammal that fly by means of long front limbs modified into wings. Jadi ini mengartikan bahwa bat kelelawar atau hewan mamalia yang terbang. Itu. And another example is word of rose. The sentences is, he rose from his seat to give her a rose. We know in these sentences we can see two word of rose. The first rose have the meaning to get up atau bangkit. Kemudian the second rose have the meaning of a flower. For the third example, there is a mouse lurking near the mouse on the desk. Nah, di sini kita melihat dua kata mouse, but the two word of mouse have different meanings. What is the difference of that? The first mouse is have meaning as a rodent with a long tail atau sebagai tikus, and the second mouse is the tool you use scroll and navigate the computer on your desktop. Jadi ini adalah alat bantu. Yang kedua alat bantu di dalam ini menggerakkan komputer itu loh, mouse yang biasa kita pakai. And I feel enough for homonym. And we will next for the polysemy. So, what is the polysemy? Polysemy is the same word which has many related meaning. Ya, jadi polysemy ini wordnya sama, meaningnya sedikit berbeda namun dalam satu lingkup. Contohnya seperti apa? The first example is, we have two sentences. The first sentence says, John was a good man. He donated a lot of money to charity. And the next, Bill was a good painter. His drawing always were exciting to look at. Okay, the word of good in the following sentences, in the first sentences have case from the good. We can know the value of good from the moral judgment, and the second sentences we can know the value of good from the skill judgment. Jadi kita ini sama-sama good. Kata ini sama-sama good antara kedua sentence ini. Namun good di sini memang mengartikan baik, tapi baiknya di sini meaningnya yang lebih spesifik itu mengartikan bahwa yang pertama ini good karena moralnya, karena perilaku moralnya, sedangkan yang kedua ini good karena skill yang dia miliki. Okay, the next is the
a word record and he conversation the record. He record conversation. The first conversation have meaning sebagai catatan rekor dunia karena skill seseorang atau kemampuan seseorang. And the second record have the meaning as catatan, personal notes from personal people. Jadi yang pertama ini sebagai catatan skill, yang kedua catatan skill dunia yang lebih tinggi daripada orang lain, sedangkan yang kedua ini adalah catatan percakapan biasanya dicatat di dalam buku gitu. I feel enough for polysemy, and the next is hyponym. So what is the hyponym, friends? Hyponym is the state or permepon that show relationship between more general and to the specific instance. Jadi hyponym ini lebih ke himpunan, jadi mengelompokkan sesuatu di dalam suatu kelompok. Contohnya seperti apa? The lexical representation-nya seperti ini: red, yellow, purple, green, black is a color. So we can call red is hyponym of color. And the second example is guitar, piano, violin, trumpet, and drum is music instrument. So we can call if piano is hyponym of the music instrument. Jadi mengelompokkan dari sesuatu yang banyak ini ke dalam satu kelompoknya yang termasuk salah satunya itu. Jadi itulah yang dinamakan hyponym. So I feel that is enough, and thank you for your watching my material. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.